करना बंद कर दे कौवे की तरह। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। मेरे भाई देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि आपको बुरा लगा। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। ধ্রুব রাঠি ভার্সেস এলভিস যাদব, এদের দুজনের মধ্যে প্রায় কন্ট্রোভার্সি লেগেই থাকে। তো গতকালকে ধ্রুব রাঠি একটা ভিডিও বানিয়ে এলভিস যাদবকে কি বললো চলুন আপনাদের ভিডিওটা দেখাচ্ছি। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা কিছুদিন আগে এলভিস যাদব বলছিল যে কাউন্টার কোথায় আছে, কাউন্টার চাইছিল ধ্রুব রাঠির কাছে। ধ্রুব রাঠি রিপ্লাই দিয়ে কি বললো এলভিস যাদবকে, তো দেখুন ভিডিওটা এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। বন্ধুরা যদি এখন পর্যন্ত একটা লাইক না করে থাকেন তো একটা লাইক অবশ্যই করে দিবেন। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। जवाब का है काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। যদি আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিব, আপনারা যে ধ্রুব রাঠির পুরো ভিডিওটা দেখতে পারেন।